बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग के साथ हमीद लग रहा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के हवाले से बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी क्या साराइयाँ आप तक पहुँची होंगी, आपने सुनी होंगी। मामलात भी आपके सामने खुलकर आ गए हैं कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नज़रियाती कारकुनान की और जो जिनको हम ये कहते हैं कि रिवायती सियासतदानों के दरमियान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो दोनों की जानिब से टाकरा अपने अरूज पर पहुंचा हुआ है। नज़रियाती कारकुनान और उम्मीदवार कहते हैं कि हम सेनेट का इलेक्शन हर हाल में लड़ेंगे, जबकि रवायती सियासत करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहती है कि किसी भी सूरत जो है ये नज़रियाती उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हो क्या रहा है, आगे क्या होने वाला जा रहा है, फार्मूला क्या बन रहा है, ये सारे हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि इरफान सलीम को और खुर्रम ज़ीशान साहब को मनाने की भरपूर कोशिश की गई है और अब तक जो है वो ये मामला चल रहे हैं। इस वक्त तक जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो उस वक्त तक तो ये मामला चल रहे हैं, अगरचे डराया भी जा रहा है। बैरिस्टर गौहर साहब ये भी कह चुके हैं कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम इनके खिलाफ इंसबाती कार्रवाई कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम इनको पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन पस पर्दा अभी भी उनको मनाने की कोशिशें हो रही हैं और ये आज रात जब कागजात नामजदगी वापस लेने का टाइम जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये कोशिशें जारी रखी जाएंगी। जहाँ उन्हें मुख्तलिफ अपने जो है वो मेहनत का हवाला दिया जा रहा है, उनके स्ट्रगल का हवाला दिया जा रहा है, उनको दोस्ती यारों के हवाले दिए जा रहे हैं, वहीं पर उनको ऑफर भी की जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ पैसों की, मैं बात कर रहा हूँ ओहदों की, बाद में बात कर रहा हूँ कि मुशीर वज़ीर आला के ओहदे की ऑफ़र की गई है इरफान सलीम को। उनको खुर्रम ज़ीशान को ये कहा गया है कि हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया का हेड बना देंगे पाकिस्तान में। इस तरह की बड़ी और ऑफर्स की जा रही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उनके जो है वो दोनों डटे हुए और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप भी जो उनके पस पर्दा हिमायत कर रहा है वो भी उनके पीछे खड़ा हुआ है और वो उनको कह रहा है कि जी आप डटे रहें। इसी तरीके से ये अगर इलेक्शन में आ जाते हैं 21 को ये इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर इसका मुतबादिल पहलुओं के हवाले से जो एक बड़ी बात है वो ये है कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIF के दरमियान जो है वो मामला तय पा चुके हैं। अब पोलिंग कैसी होगी, का अरकान वोट कैसे डालने आएंगे, 6 अरकान हुकूमत के और 5 अरकान जो है वो अपोजिशन के कैसे मुंतखब होंगे, उसके हवाले से तरीक़ाकार तय कर लिया गया है और सिर्फ यही लोग मुंतखब होंगे। ये बाकी जो नज़रियाती हैं जिसमें वक़ास साहब हैं, इरफान साहब हैं, खुर्रम साहब हैं, दीगर लोग हैं, इन लोगों को वोट नहीं पड़ेगा और उसके हवाले से हिकमत अमली बना ली गई है कि हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका टीम जो है वो इस तमाम प्रोसेस की निगरानी करेगी। वज़ीर आला हाउस से असेंबली तक अरकान को जोड़ियों की सूरत में लाया जाएगा या टोलियों की सूरत में लाया जाएगा। हुकूमती वज़रा की एक टीम उनकी निगरानी करेगी। 4-4, 5-5, 6-6 अरकान लाए जाएंगे, वो वोट डालेंगे, उनके वोट डालने के अमल की मॉनिटरिंग की जाएगी और फिर वोट डालने के बाद जब उसका इंदराज हो जाएगा, उसके ऊपर चेक हो जाएगा, तो उसके बाद फिर उस रुकन असेंबली को कहीं इधर उधर जाने की इजाज़त होगी। इसी तरीके से अपोजिशन के रहनुमाओं को जो MPAs आएंगे उनको लाने के लिए अपोजिशन की एक टीम मौजूद होगी और वो उनके ऊपर नज़र रखेगी कि आपने किसी ऐसे बंदे को वोट नहीं देना जो दोनों साइडों से अप्रूव हो के नहीं आएगा। फिर इसमें एक और चीज़ भी की जा रही है। अब आप ये कहेंगे कि एक तरफ तो लड़ाई लड़ी जाती है, दूसरी तरफ ये मिली भगत क्या हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 लोगों को अगर कहीं वोट की कमी का सामना होगा तो अपोजिशन उनको वोट देगी और उनको वोट दिलवाने में कामयाब करेगी। देखिए नाजरीन, ये कितनी तख्त बात है। एक जानिब मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIP, ANP, इनकी लीडरशिप एक दूसरे के ऊपर इल्जामात, गालम गलोच, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा जाता, और दूसरी तरफ
اقتدار کی لڑائی، ایوان کی کرسی کے لیے سارے ایک ہیں۔ اسے کہتے ہیں رولنگ ایلیٹ کا حصہ بننا اور رولنگ ایلیٹ کے مفادات کا تحفظ کرنا۔ یہ جو آپ جیسا میرے جیسا سادہ آدمی شاید ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پاگل ہوئے ہوتے، یہ اب کچھ نہیں چھوڑتے اگلے کا، لیکن آگے کیا چل رہا ہے۔ اچھا، ان 6 لوگوں کی کہیں یا نہ کہیں، آپ کو وہ ایک لطیفہ ہے، آپ کو مختصراً سناتا ہوں میں، کہ پچھلے دنوں ایک بات چل رہی تھی کہ کسی نے یہ کہا کہ جی وہ حسن ایوب صاحب ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کے حوالے سے ایک لے دے کے بات چلی تھی، اور پھر خان صاحب کے حوالے سے بھی کہ کسی نے کہا کہ ایک دوست نے کہا کہ جی حسن ایوب صاحب نے، پہلے میں ان کی بات کرتا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ کنونشن سینٹر میں میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کے پروگرام بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ تو پھر کچھ رپورٹرز ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگ جو ہے نا کچھ انہوں نے پوچھنا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ DGI سے بات کریں۔ بھئی حسن ایوب صاحب میں مانتا ہوں میرے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں، بڑے اچھے تجزیہ کار ہیں، لیکن اب یہ وہ احمد منصور صاحب نے کہا کہ اب جو ہے وہ آرمی چیف سے جا کے کون پوچھے گا کہ ان کی جو ہے وہ حسن ایوب آرمی چیف کی حسن ایوب کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوست نے کہا کہ میرا تو خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا واٹس ایپ پہ رابطہ ہوتا ہے، خان صاحب مجھے ہر چیز بتاتے ہوتے تھے۔ اب بھائی وہ یہ دعویٰ ان دنوں میں کلیم کر رہا ہے جب خان صاحب جیل میں، اب خان صاحب سے کون سی آ کے پوچھے کہ بھائی آپ نے واقعی ان کے ساتھ آپ کا واٹس ایپ رابطہ تھا؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن 6 لوگوں کی منظوری چلائی جا رہی ہے، اب اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ علیمہ باجی کریں یا نہ کریں، مشال یوسفزئی کے جیسے حوالے سے مریم بھٹو صاحبہ جو بشرا بی بی کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کم از کم بشرا بی بی نے تو ان کی حمایت نہیں کی کہ مشال یوسفزئی کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے۔ تو اسی طریقے سے اب باقی لوگوں کے لیے کنفرمیشن کہاں سے کی جائے؟ جو ہے سو ہے، یہی لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اور انہی کو پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے منتخب کروایا جائے گا، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ اور اس کے انتخاب کے حوالے سے اس وقت علی امین گنڈاپور مسلم لیگ نون کے امیر مقام اور JUIF سمیت تمام سٹیک ہولڈر جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں، اور ان تمام لوگوں کو منتخب کروایا جائے گا۔ اور بیرسٹر گور بھی یہ بڑے واضح لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ جو ان کو ووٹ نہیں دے گا، جو ان کے خلاف کھڑا ہوگا، اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔